बात करनी है हमारा आखिरी पैराग्राफ इस सफ़े का, सफ़ा नंबर 16। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास सफ़े आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि किताबों का फ़र्क है, एडिशंस का फ़र्क है। ठीक है, तो मेरे पास सफ़ा नंबर 16 है, आपके पास हो सकता है सफ़ा नंबर कुछ और हो, लेकिन मेरी बात को जब देखना है, रेडियो पाकिस्तान से मैं शुरू करूँ, आपने वही वाला सफ़ा निकालना है। ठीक है, रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया। ठीक है, दानिश कदा मीन के इल्म का घर के नाम से, दानिश कदा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाता था और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे, यानी कि फिलबदी मौका पर वो 4 जानवर जो बैठते थे, जो लोग उन्हें सुन रहे होते थे, वो क्वेश्चनिंग किया करते थे, उनसे सवाल किया करते थे, तो वो मौका पर ही जवाब दिया कर, फिलबदी मौका पर। ठीक है, मैं मेरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था, यानी कि मैं सवालात किया करता था, मेरे सवालात करने वाला। ठीक है, मैंने सोचा मिर्ज़ा साहब को अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि मेरी एक सोच थी कि अगर वो इस प्रोग्राम में आ जाएं तो मेरे प्रोग्राम जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। चनाचा मैंने मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। ठीक है, अर्ज़ मुद्दा सुनकर मतलब मकसद, मेरे कहने का मकसद सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। मुतबस्सम मीन मामूली सा मुस्कुराना। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। यानी कि कहता है कि 2 चीज़ों के लिए इंसान काम करता है, या एक मशहूर होने के लिए या पैसे के लिए, तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं। मैंने कदरी कर ली, यानी कि कुदरी कर ली मीन इसरार किया, मैंने बार बार कहा। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुई, यानी कि लेकिन मिर्ज़ा साहब को इस बात का कोई असर ना हुआ, टस से मस ना होना, कोई असर ना होना। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते थे इससे ना फिरते थे, यानी कि बहुत ही कायदे वाले इंसान थे, असूल परस्त इंसान थे कि जो मैंने काम नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, आखिरी सफ़ा नंबर 16 की आखिरी लाइन देखिए, क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि क़याम पाकिस्तान का दौर है जिस वक्त की ये बातें हो रही हैं, तो मुस्लिम लीग जो हमारी बड़ी जमात थी मुसलमानों की, उसने जब अरूज पर आई तो मिर्ज़ा साहब ने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम सफ़ा नंबर 17 पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सफ़ा नंबर 17 आपके सामने है। इसके मुताबिक और सूबाई मुस्लिम लीग की सदर मंतखब हुए। ठीक है, ये सूबे का जो मुस्लिम लीग सूबाई थी उसके सदर मंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। ठीक है, यानी कि ये ओहदे भी उनको मिले। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर मुकर्रर हुए। ठीक है, मशवरा देने वाले। कराची की यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसमें मशवरा देने के लिए मशीर मुकर्रर हुए। और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959, ठीक है 59, उर्दू में हम बोलेंगे तो 1959, इंग्लिश में 1959 में बनाया गया, तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। ठीक है, ये पहला जो इजलास हुआ, ये पाकिस्तानी अदीबों की एक तंजीम बनी थी, उसमें आप उनके इजलास की सदारत भी फरमाई। अगला पैराग्राफ देखिए, मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, मतलब बीमार लगते नहीं थे। ठीक है, अब उनकी खद्दो खाल, उनकी डील डॉल, उनके जिस्म के बारे में बात की जा रही, किस किस्म के इंसान थे। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ में उनके इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। अखेरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भौंहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरमा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते थे मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आते थे। ठीक है, ये उनके खद्दो खाल है, उनकी जिसामत बताई गई। ठीक है, इसमें मुश्किल अल्फाज कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप अपने खुद भी पढ़ लेने हैं। 1930 में मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो इनकी उम्र 44-45 साल की थी। ठीक है, ये राइटर कह रहा है कि मैंने उस वक़्त इनको सबसे पहले 1930 में देखा था, तो उस वक़्त उनकी उम्र 44-45 साल की थी। 1962 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे, यानी कि 30 में मैंने जैसे उसको देखा था वो 1962 और 67 में भी ऐसे ही थे। ठीक है, सुना है दिल्ली के नहीं, उससे ऊपर वाली लाइन, सॉरी, उन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना।
ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی وہ نہ زمانے کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت کرتے تھے اور نہ ہی کسی اپنی صحت کے بارے میں کوئی شکایت کیا کرتے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے تھے۔ سنا ہے دہلی کے جن 4 نوجوانوں میں سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے اچھا سوٹ پہننے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی میں دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ انگریزی میں وہ ماہر تھے لیکن روب ڈالنے کے لیے کبھی بھی وہ انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے، یعنی کہ بالکل اپنے روزمرہ جو زبان میں اردو میں بات کر رہے تھے تو صرف اردو میں ہی کرتے تھے، انگلش کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا کیا ہے؟ ایک بیماری جس میں جسم کانپتا ہے، تو ان کے دونوں ہاتھوں میں وہ راشا کی بیماری جو ہے نا وہ آ گئی تھی، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ زحمت مین تکلیف۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، یعنی کہ وہ اس اصول پر عمل کرتے تھے کہ زیادہ دوست یار نہیں بنانے چاہیے، یعنی کہ آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کا گھر بھی اچھا ہی ہے۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا، ان کی پھر موت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ رائٹر کہتا ہے، مصنف کہتا ہے کہ موت تو برحق ہے، ہم مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے کہ موت آنی ہے، لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے، یعنی کہ وہ افسوس اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے دنیا میں۔ وفادار مین سلجھے ہوئے، ٹھیک ہے، پیدا نہیں ہوئے۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم جس میں بہت ساری معلومات جمع ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے علوم جمع ہوں، کہ ایسی ہستی کا بچھڑ جانا جو ہے وہ ہمارے لیے غم کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا لیسن مرزا محمد سعید جو کہ آج مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے غور سے سنا ہوگا، الفاظ معنی سنے ہوں گے، وضاحتیں سنی ہوں گی۔ اب آپ نے خلاصہ تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، 1-2 دن لگا کر تیار کیجئے اچھی طرح سے، آپ کو کہانی یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے اور اس سبق کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔